Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsurano ng atong oras karon alas 10 na sa Kabuntagon. Aduna kabay gitipigang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamon. Adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Kusog-kusogin daw ng imong monitor. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon panginlabot. Pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta og maayong buntag? Pasaylo ang absent na sad ko kagahapon. Hastilan kining medyo pagkatiguang na kita. Di lang hibawaan nga dunay mukalit lag duol nga balatian. Hastilan kang ang hutoy sa ubo. Pura bagyo hilanat bitaw. Ang ako sa diyang partner doon na sa gipaminaw si Ronnie. So nang hidaot may nga mapasaylo may nga kagahapon wa may magaprograma. Pero among panikamutan nga basi na lang sa sunod nga mga adlaw di na gid may mga absent pa. Sige na kita ni ini kay mao man ni atong gisaan sa atong mga binatintig paminaw. O diya, kumusta tuod sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod nilang programa? Magkamusta ta sa atong mga kaigsuonan din sa Dakbayan sa Ormoc sa 80 kapin ka mga barangay ug 3 ka dako nga distrito sa syudad. Mangamusta samta sa atong mga partner nga kahigalaan diha sa 4 distrito sa 6 ka munisipyo sa Kananga, sa Albuera, Kananga, Matag ug Palumpon, Isabel ug Merida. Ingon man mga munisipyo, syudad ug probinsya sa Tibok Region 8. Good morning kaninyong tanan. Hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay ug niya panalipdan ta batok sa kalamidad. Kay ug atong lion ang mga nanghitabo sa nagkalain-lain nga mga area sa atong nasod makaingon ta nga pastilan naggipili ang panahon gidi ay dili dili pirmi, dili lain-lain yun. Kay kami ni adtong Domingo, bibisita mi sa punpunan sa simbahan ni Senior San Antonio sa Padua. Pagika na mo dito sa baybay, perting kusog ka sa uwan. Perting kusog ang uwan. Kung niya, nagtuong may nga abot na ni Ormoc. Pag-abot niya sa unahang kamay, nahalapas lamig gamay sa Albuera, wa na iwan, hasta na nga sa syudad. Nagkaingon ko, murabag, mausap ni nang hitabo sa atong nasod pagkakaroon. Doon ay mga dapit nga gihuwaw, doon ay gidapit nga gihuwaw, gilunupan, sama sa ubang mga dapit diha sa Mindanao. No? Murag makaingon kong astilan, kadako nagyong kaayong kalainan sa atong ginaiyahan. Na muna giingon, nausab man ang batasan sa ang sitwasyon sa kinaiyahan, nausab-usab ang batasan sa mga Pilipino
usab-usab ang atong mga butasan. Labi na nga may kalabutan sa politika. Kaniadto, mahinumdum ko sa akong tatay, si Tatay Tino, ngayon taon, mahapit na galing eleksyon sa barangay, maniguro itong bakwit ng Sugbo. Mo bakasyon, mawaalan diha sa among baryo Libertad. Kay lagi, hadlok nga pilion pagkakapitan. Kay kaniadto ko sabi noon, ang pagkakapitan, muna may gratis ita mo riman. Serbisyo publiko ramang yun. Pero may amot ang higayon nga ang barangay, doon na ilang gamay nga allowance nga gihatag, maon na itong nagsugod na ang bugno sa politika. Nausab na ang kinaiya sa mga kaigsuunan nato nga uban. Ang uban, nagdamgog yun gani nga makalugar, gusto gud siyang magkapitan. Gusto siyang magkonsihal. Gusto siyang doon nagali uban nga nagdamgo sa mga ambot o unsa ka tinuod nga kini atong bagong presidente karon sa Senado, si Chis Escudero, si Francis Chis Escudero, usa man kuno ni ka bright nga bata sa ambot sa UP ba to o sa Ateneo ni siya mag-eskwela. Wa kayo ko maka hinumdum na. Basta kay usa sa mga bright student ni siya sa nag-unang universidad sa atong nasod. Ug gani doon na di ay na siya damgo sukad sa bata pa nga siya magpresidente. Sa ato pa murag pagkakaron ang Senate President mo may ikatong labing dako nga opisyal sa nasod gikan sa presidente, vice presidente, Senate President mo may mga sa atong panaan na siya sa ikato nga gikan sa ubos. Gikan sa taas, ikatulo na siya. May lugar man, tingali, kini si Francis Chis Escudero, doon na sab tingali, kahigayunan o mga damgusab nga mahimong presidente sa nasod, kay maumag kuno na iyang sibo sa nakuha nga gipatik sa mantalaan ni atong usa ka adlaw, usa sa iya mga gidamgo sukad pa sa pagkabata nga magpresidente gid siya. Karon na presidente na siya sa Senado. Senate President na siya. Sa atong papila na lang duha na lang kanakang Vice President o ato na presidente na. Og may swerte man gani. Mao nga kahigalaan nga naminaw karon ining atong tulumanon. Manghinaot lang ta nga kining kausaban sa atong panahon. Sa ako na naging giingon, dunay area nga idit, dunay area nga gilunupa, alunop, doon na say mga dapit sa atong nasod nga layo pagani ang pinili ay medyo nagkagumot na, may mga pinadyanay na. Gani atong usang adlaw o diin ba to usa ka incumbent nga barangay captain gipusil sa inyong duha ka sa nagsakay og motorcycle, riding in tandem nga mao'y gipusil diyan ang kapitan batingali usa ka barangay kapitan dito sa National Capital Region. Okay, balikon ko kumusta sa tanan nato nga mga kaigsuonan sa tibuok Rehiyon 8, sa tibuok Pilipinas, sakta sa mga kaigsuonan nato nga tuwa sa laing dapit sa nasod nga dugay-dugay na sab nato nga wa ikakita o wa nato gani masangpit. Abang hidaot lang ta nga silang tanan anaasad sa maayong sa panglawas sama kanato din sa nga niya sa Pilipinas. O gani doon ako ipipila ka mga higala gikan sa dakbayan sa Ormoc nga taga-dakbayan sa Ormoc nga tuan na sab sa lain nga mga nasod nga pure buyag karon maayo ang pagkabutang. Hasta ang ilang mga anak may mga trabaho na, ang uban gani tuan na magminyo, no? Nagaminyo na. Usa ni ining ta pag-umangkon ni Mrs. Nililit, anak ni kanhis tresurera sa atong dakbayan sa Ormoc, si Salud Rivera,
usa sa iyang mga apo na minyo na dito sa Houston, Texas. Sa ato pa, tuwa na sila dito mga inabuhi. Kanya, tuwa na lang sa gyud tingali sila gyud. Mudisider pagpuyo. So, hala, magsugod na yun ta, nining atong hisgot-hisgot karong buntaga. Sa mga tinagsip sa mga balita nga atong napunit karong buntaga. Adlaw nga Miyerkules, ika-29 nining buwan sa Mayo. Sa ato paduha na pila ba ning Hunyo? Pila ba ning Hunyo? 30 ra? 31 ma. Ha? Wala kay ko abot. Basta kay karon Miyerkules, Mayo 29. O kunya, Sibo sa atong nahibawan, si Presidente Bongbong Marcos Jr., si Presidente Bongbong Marcos bibisita sa Brunei. Ug niya by sunod tingali diyang bisitaan ang Singapore. Pero dito sa Brunei, matud pa murag maayo ang dagan sa lakaw sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos dito kay nagkasabot gid sila og si Sultan Bolkiah sa Brunei, ang sultan sa sa Brunei, ug dunay tulo ka dako nga kasabutan nga gilagda nga gipirmahan sa Pilipinas ug sa Brunei. Ug unya kini nga mga nindot nga mga kasayuran ug mga kasabutan nga gipirmahan sa duha ka dako nga leader, si Sultan Bolkiah sa Brunei ug ang atong Presidente Bongbong Marcos, may kalabutan sa kasabutan sa agrikultura, turismo ug maritime cooperation. O tinuod kay kagabi ba to o kagabi atong nakita sa balita ang atong secretary sa tourism, si Secretary Prasco, no? May pirma o kung nagpinirmahay og ang ilas ang tourism secretary dito sa Brunei. O kunya lain balita nga medyo makapalipay nato kining kasabutan interest sa agrikultura. Mas maayo gid tingali ning ato samning mahuhisgutan og taas-taas din hinga panahon ug may lugar man ugaling kay para nako pagkanindot niini ug magkasabot naman gyud nga maayo ang dagan sa kondura di kasabutan sa agrikultura, sa turismo okay na, agrikultura maayo na kaayo. Importante kayo ni labi na nga sibo sa balita nga atong napunit kagahapon o ni ato batong usang adlaw nga matud pa ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel, kompleto na ang iyang opisina, ang tanan nga mga personnel nga gikinahanglan aron nga makabot niya ang iyang tinguha nga magmalampuson sa pag-implementar sa programa sa agrikultura. Kumplito na, natudlo na ang tanan nga mga personnel kuno sa unsa nga nining Department of Agriculture nga gikinahanglan aron nga magkatabang sa tanan nga mga programa, dili lang sa food production, dili lang sa pagpabugas, dili lang sa mais o uban pa mga utanon, hasta sa kadagatan, sa fisheries. Murag nakaingon kong kini pa'y unang sekretaryo nga miingon nga ang iyang line-up sa personnel sa iyang opisina na kompleto na gyud. Sa ato pa, no? Sukad sa Sibo sa iyang pamahayag ni Secretary Tio Laurel, kompleto naman atong paabuton. Tan-awon ta og unsa ka tinuod ang nga kompleto na ug unya mahatag na bagyod kaha ang mga gikinahanglan nga mga unsay nga ining gikinahanglan sa mga kaigsuonan tang mga kabos nga labi na ang may kalabutan sa agrikultura. Ug unya
Ambot mo tinuod ba sabni? Kining pamahayag ni Secretary of Finance, ah, Secretary Laurel, Secretary Ralph Recto. Napuli ko. Si matong pa ni Secretary Ralph Recto, ang Finance Secretary nato, dako kayo kunog posibilidad nga ang bugas kuno murag kunog gituhuan inaasahang bababa sa 20% sa September. Nga sa ato pa matod pa ni Finance Secretary Ralph Recto nga dako posibilidad nga ang pilay presyo sa bugas karon pag-abot sa buwan sa September muus-us kini og 20%. Kana matod pa sa pamahayag ni sa giluwatan nga pamahayag ni Secretary of Finance Ralph Recto. So manghinaota ato nang tabangag ampo kay pastilado makaingon ko nga ug matinuod magali na believe yung ko niining Francisco Tio Laurel kay hinuon usab man siya sa kamalampuson nga gitawag man siya fishing magnet. Dako kay ni siya negosyo sa panagat sa pangisda. Mao magali nga manghinauta nga ang kalampusan, ang sistema nga iyang gigamit ni Francisco Tio Laurel sa nga nakapamilyaryo niya sa pangisda, iya sang gamiton giunsa niya pagpadaghan ang abot sa bugas sa abot sa humay sa mais ug unsaon niya pagpadaghan sad sa mga utanon, no? Panghinauta nga iya nang malampuson nga magamit ug maimplementar ang iyang mga eksperyensya sa dugay-dugay nga negosyo niya nga mao'y nakapahimo kaniyang multimillionaire. Okay, nahala. Ato nang ipadaplin pag-paabuton lang nato nga sa hinay-hinay ang tanan nga mga gipamahayag labi na gyud ang sa mahitungod sa Department of Agriculture matuban unta. Ug unya nabatian magudato ako bitaw usahay makaingon ko naunsa na bagyod ko ani ngano bagyod nga murag gidua-duaan lang ang Pilipinas. Nakahisgot ta din tingali na hinumdum kamo nga gisuwayan pag hilabot sa China ang area nga iya kanang gitawag og special economic zone nga iya sa Vietnam. Pero ang Vietnam, ang Vietnamese government ug ang mga Vietnamese nga mga mangingisda wa gyud magpadaog. Ug unsay ang tanan ng ilang mga nakang sa China ilag yung gibabagan. Mao nga ug unya ang atong nagulan sa nakuha natong impormasyon kay murag dili lang China ang nanagat na diha sa West Philippine Sea. Daan ay daghan nga mga Vietnamese. Kamurag nagkasabot ang mga Vietnamese dili badlungon sa China. Ang atong mga mangingisda sa West Philippine Sea, mga Pilipino, sa diha labi na dihang mangingisda sa Masinloc, badlungon sa China. Naun sa makahani. Mauna nga ako nang gihisgutan karong buntaga din hinining atong tulumanon. Base na nga makapabukan ni sa mata sa atong mga kaigsuunan nga mga tigpaminaw. Nga unta ang ato sang mga magbabalaod ba ngano man maayo tingali nga tun-an nila nganong di man yung misuway sila pagsold sa Vietnam, misuway sila pagsold sa Malaysia ang China kaya sa area nga giangkon sa Vietnam o sa unsa nga nining uban pag mga silingan natong nasod di man sila makaintra dinhiraman nato sa Pilipinas. Ugani baka guguol nga una-unaon. Kay ispoko ba kini nga matud pa sa
nakuha nga to nga impormasyon karong buntaga, mga usa ka gatos ka barko sa China namatikdan diha sa West Philippine Sea. Oh, ah bisan pa niya nang giingon nga dunay fishing ban. Sila mo'y nag-ingon nga gidili na ang pagpanagat diha sa West Philippine Sea. Pero unsa tanawa? Bugal-bugal diyaga-iyaga ug mura nakaminos gid sila sa Pilipinas. Kay matud pa sa report nga atong nakuha karon, mga usa ka gatos ka barko sa China na matikdan nga naa sa West Philippine Sea. Unya sila mo'y nagpahibaw nga iba na ang pagpangisda. Hinoon malipay ta kay kining fishing ban sa nga gihisgutan sa China wa gyud ni tuhui sa mga mananagat nato diha sa Masinloc. Wa sila mato pa niya wa nila ilha ang giingon nga sa wa mo ila ang mga isda sa Masinloc. Niya nang giingon nga fishing ban sa China. Musige yun sila diha kay lagi ato mana. So kung mo na giingon diri sa akong silingan si Punso. Nga kung ang Vietnam nagmalampuson pagproteher sa ilang area sa nga giangkon diha sa South China Sea. Nga daw man nga dili ta makahimo ni ana. Nga nung dili man nato sundon. Nga nung dili man nato mo atong buhaton. Mao nay usahay makapalibog nato. Hadlok bata unsa bay katarungan kana mo ipipila ka mga angayan nga atong tukion din hini ning atong tulumanon. Hitler og naminaw ka magkaron. Unsa bay wa ka ba dihay komentaryo, wa ka ba ikadugang diha, wa kay text nga nadawat diha karon? Wala pa, Sir Chuchi. Kusog-kusog daw ang imong monitor. Wala pa ko'y nadawat ron sa Chuchi. Okay. Wat pa ta. Nahala. O ingon nga wa ka may nadawat diha, sige na lang sa ko direk. Unya, magpalain ragod ta kay pagsige natong gisgutan problema man. Niya nabalita nga napulit na akong balita karong buntag. 41 years old. 41 anyos nga misis nanganak ug unya nahibaw kag triplets ang gianak. Iunsa. Triplets. Ug unya ang kuan ra man niini ang bana kuno niini 41 years old nga nanganak senior citizen sa ato pa medyo mura ba og dili katuhuan kay senior citizen sa ato pa mga 60 ni kapin 60 ni 5 no ang bana pero nakabuhat pagtulo ko buok. Hitler. Unsa ba imong paminaw? Sayon buhaton nito ko buok. Senior citizen pa jud. May lana pa, may lana. Mo na ipag-ingnon nga pugihan gitingal ni nga senior citizen. Doon naman sa gidhido oy kugihan nga senior citizen. Nahala. Karon sa dili pata mo punit og lain nga mga isyu do matud pa dire di ay atong nakuha nga balita bahitungod sa awhag sa health mga kadakuan sa maayong panglawas niining gitawag nilang health authorities on alert over COVID-19 flared variant. Ako nagisgutan kay kuyawan magunta kay sama ni anan Singapore nga mo'y kalagmitan nga maduol nato kay daghan sa ato mga kaigsuunan diha naa diha manrabaho ug unya ato sa gyud kayong suod ang mga opisyal ang mga pangulo sa nasod medyo ug ang atong mga opisyal sa nasod medyo may kasabay may maayong relasyon mao nga kini sila ang abisan pa niining order sa atong mga kadakuan sa
maayong panglawas nga magbantay gyud ta mahitungod lagi kuno niining COVID-19 flirt variant. Ako gining na disidihan nga hisgutan karong buntaga sa dili pata mo punit niining pipila ka mga balita nga may kalabutan sa ayun ta nagsingabot nato nga piniliay, no? Unahon ta ni kay murag importante ni. Just matud pa dire, no? Just as when everything is getting back to normal, the Bureau of Quarantine of the Department of Health has directed all quarantine stations and other concerned agencies for heightened alert regarding COVID-19 flirt variant. Sa ato pa, na normal naman unta kuno mura magwa na wa na ta maghuna-huna gani wa na tay kahadlok wa na tay gani ang uban ni nga kaniadto inig dool gyud inig show nila sa merkado ug dunay nagpundok ng mga tao dunag fish mask ang uban wa na bati ang kahadlok pero pagkakaron ang Bureau of Quarantine sa Department of Health may dunay direktiba ngadto sa quarantine station ug ubang concerned agencies nga magbantay gyud magbantay mahitungod dining COVID-19 flirt variant. Matud pa, this came after Health Secretary Ted Herbosa directed the Bureau of Quarantine to conduct thorough screening as point of entry for arriving visitors coming from countries where the new COVID-19 flirt variant has been directed. Kini di ay medyo nagsugod ni sa dihang kining kalihukan sa kung nahitabo nga gipabantay ang Bureau of Quarantine ga order ni gikan sa Health Secretary nga si Ted Herbosa nga mukandak kuno og thorough screening check upon gyud na nga thorough screening sa tanang nga mga entry point dinhi sa atong nasod labi na gyud kadtong mga entry point nga gikan sa mga nasod nga gibalita nga dunay pagdaghan sa COVID-19 flirt variant nga namatikdan sama diha sa Singapore. Ug unya matud pa dire, nag-atubang kita karon og new COVID-19 strain that has the KP1 and KP2 variation which are part of a new discovered subvariant identified as flirt, a novel virus that is spreading globally. Matod pa ni Director Ferdinand A. Salcido, pinaagi sa Bureau of Memorandum number 2024-48 that was retrieved by the Freeman yesterday. O kunya mao kini ang siya sato pa kuan magukuno baton pa nagatubang kita karon og COVID-19 strain nga duna kunoy KP1 o KP2 variation nga ang which are part usa kuno sa bag-o nga nadiskubrihan nga subvariant identified as flirt, a novel virus that is spreading globally. Kusog kayo kuno nga inunta spread kanabang mikatag. Kusog kayo ang pagkatag ni sa nagkalain-laing dapit sa nasod o sa kalibutan. Salcido said, this came from the GN1 subvariant which first became known in the late 2023. This was also identified as responsible for this year's early infection increase. Sa ato, kini di ay kunong ko matud pa ni Insengan ini, bisa di Director Ferdinand Salcido, nga gikan kuno kini sa gitawag nga GN-1 subvariant nga naila ni adtong 1923
nagiila niya itong 2023 unya gi-identify nga responsable kuno ni atong responsable ni tuiga sa infection increase matod pa ni Salcido. In the light of all this station, in the light of this, all station has been directed to conduct thorough screening at point of entry for arriving visitors originating from countries where COVID birth incident has been detected. Nga sa ato patungod ni karong nabatikdan ang tanan nga point of entry, all station have been direct, ang tanan ng mga station giordiran pagkandak og thorough screening at point of entry sa mga boat nga mga bisita nga gikan sa mga nasod diin ang COVID flirt incident namatikdan. Di mimo matod pa na, however, did not specify the country where specify the countries where this has been detected. All stations are also advised that all travelers must be reminded to complete the health questionnaire available on a travel application. Aside from the Bureau of Quarantine, also is advising the general public to take basic health measures such as frequent hand washing, kadang pagtabon sa naong og mag-ubo, og unya dili mag-ubo do diha kuno sa nagpundok ka mga tao. Unya pundos o develop sign of symptoms of COVID-19, home isolation is advised. Sa ato pa kung ikaw namatikdan nimo nga medyo naigo ka ni gitawag og COVID-19 flirt, mas maayo tingali nga naa karang sa inyo ug unya dili magawas-gawas usa. Okay, mauna ang atong nakuha nga bag-ong impormasyon mahitungod nining ipahibaw sa Department of Health on alert over COVID-19 flirt variant. Hinaot nga magbantay ta mga kaigsuunan dinhi sa atong nasod, no? Labi na sabta dinhi sa Ormoc. Pagbantay ta kay magnikay ta ka sus pagkakuyaw. Pero di wa man sa dinuon kayo ingon nga grabe kuno ni. Murag di bang kayo kahadlukan tinuod mo inon tamod mataptan ka pero di man kuno kayo grabe ang resulta. Pero nga nang magpaabot pa magyutang mataptan. Maglikay na lang ta. O kunya ambot sunod nga atong napunit nga tinagsip sa balita karon mao sa balita mao kini giingon nga ambot og tinuod may ikaw nga naminaw kanamo diha karon dinhi ning atong tulumanon naka matikod ka ba nga sa pag-implementar sa increase sa petroleum kay matud pa dunay increase sa diesel o kerosene nga 40 centavos unya sa gasolina 30 ambot og unsa ka tinuod ang maubag yun na ang presyo kay maura man ay among napunit manghinaot na lang ta nga mangutana lang sabta diha sa mga gasoline station inigbisita nato nga unsa nga nining klarohon usa og pila gyud pero basta kay do na kunoy increase 40 sa gasolina o sa sa kerosene o sa diesel 30 sa gasolina. Okay. Mupunit taglaing isyu karong buntaga. Ang usa sa atong buot hisgutan sa taniagsip sa balita kining pamahayag ni Senate President bag-ong napili nga Senate President si Chis Escudero. Iyang gisiguro nga matud pa niya tiniyak ni Escudero na hindi kaaway ang turing niya sa iyang katunggali nga si Subiri. Nga sa ato pa matud pa ni Senate President Escudero iyang gisiguro nga diwa niya ilang kaaway ang medyo ang iyang gipuluhan nga Senate President nga si Big Subiri.
Kasalakton ka pagkasulti, intramural sa yun eh. Mahitabo lang yung tingali yun eh. Kay wa man kaayo ko maka hinumdom nga why mga pag-ilis-ilis usahay sa mga pag-ilis sa speaker sa mga kanto si Alvarez, Pantaleon Arbales. Kalit lang ang ilisdan ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sa ato pa kanang pag-ilis-ilis sa leader dili lang sa Senado hasta sab sa Kongreso. O kunya matod pa dire ni asay mga pamahayag gawas sa pamahayag ni Senate President Escudero nga iyang gisiguro nga dili niya kaaway ang iyang indon ta katunggali nga si Sobere. Sa ato pa mauna na kalihukan lang na sa politika gyud. That is mao kuno na ang kinabuhi sa politika. Okay. Sunod nga lakang dunod nga tinagsit sa balita nga atong nga inyon ta dapunit mao kining ang divorce lagi, ang divorce bill bilusot naman kuno sa ikatuo ug katapusang pagbasa. Ug niya daghan ang mga opinyon nga gipagawas ug gipabati. Ang labi na gyud ang mga kaigsuonan nato nga mga Katoliko murag wa gyud gusto ug dili gyud sila kaayo pabor mahitungod dinhi divorce. Gipangutana si Senate President Escudero mahitungod sa iyang opinion sa divorce sa balaod sa kining sa divorce bill. Matud pa niya murag kini kunong divorce balaod sa kining divorce bill kuno dili pa kuno kaya naay tao palihog kinsa naay murag naay bisita nato tanawa daw kinsa ba na unsa bay tuyo ni ana matud pa ni Senate President Escudero nga dili pa kuno kaya sa mga pobre ang mahitungod sa dili pa kaya sa mga pobre ang kining divorce bill. Kay sa akong tan-aw mao magali nga daghan ang nangusog nga ipalusot gyud kining divorce bill. Kay kantong annulment mas grabe kuno ka gastoso kaayo. Mas grabe kadako sa mga gasto. Mas grabe kuno kaayo ang unsa nga ining gasto nga gikinahanglan ni adtong annulment. Pero ugon niya mao'y pagtuo sa uban nga mas kini kunong divorce sayon kayo ning maabot sa mga pobre. Pero lahi ang opinion ni Senate President Escudero. Matud pa niya ang divorce bill hindi kaya sa mga mahihirap. Mas maayo pa sa ato pa ang kining divorce ang makapahibos ini kadto ra gihapon mga may kwarta. Sa ato pa kining divorce bill ug ma-implementar magyud dinhi sa atong nasod kay gipasar naman napasar naman ang balaod ang makapahibos niini kadto ra gihapon may kaya parehas sa annulment. Ang annulment may ngano magkinahanglan pamantag divorce nga naa may annulment. Naa naman gitugutan naman ang annulment. Ug niya ang uban may sa pastilan. Ang annulment mapahimuslan lang niadtong mga may kwarta nga managtiayon nga dili magkasinabot. Pero kantong magbigni nga mga managtiayon nga igo-igo lang dili makaabot sa gastoon sa annulment. Dako kuno kaayo ang pundo nga gikinahanglan kung magpa-annul ka sa imong sa imong kaminion. Unya moy akong pagtuo. Ako lagi man kaayo ko kining may edad na tawo na man kaayo ko magsunod ining divorce bill. Moy akong pagtuo mian taga idaw tubig gamay debi. Moy akong pagtuo nga ang divorce bill mao ni kayang maabot sa mga kaigsuonan tangkabos nga kay do na di sab nato ikalimot. Ako di man kaayo wa pa man kaayo ko moingon nga uyon ko gyud ning divorce. Pero para nako mas kun kini mo'y
katapusan na lang yun nga paagi nga marisolver ay yun ta kahatagag ay yun ta kagawasan kadtong managtiayon nga dili na magkasinabot. Malipay kayo ko nga mauunta ni bahitabo. Pero release dan the new Senate President si Chis Escudero mayingon mga hindi pa kaya kuno sa mga mahihirap ang divorce bill. Ambot ng akong partner si ang akong partner dinhi si Hitler. Yes. Unsa may imong ikasulti? Unsa may imong ikasulti? O bahitungod ining divorce bill, okay ba ka o unsa may imong opinion? Kita sir, sa sige na kong basa para sa mga Katoliko, dili jud dapat siya kay giila man Kusog-kusoga daw. nato. Giila. Kusog-kusogin daw gamay ang imong monitor daw. Ito sir, para nako no, isip ko sa Katoliko or sa sige na kong basa-basa after sa ana nga balita, dili jud dapat para sa mga Katoliko lang, no? Oh. Para sa Katoliko kay giila man nato nga sagrado ang kasal, no? Sa simbahan. Oh. So, para nako dili ko yun ana na kana siyang bill nga napasa na karon. Hopefully nga Sa laktod supa ka gyud niining supa ka niining divorce bill. Yes, sir. Oh. Isip pa Katoliko. Yes. Tinuod masab. Pero ang ako na lang yun ba, dunay usak ka punto nga murag nataligabaan tingalin sabni sa atong pipila ka mga senador o mga kongresista mahitungod ining divorce bill. Kay gipalusot naman ni. Di ba nato kalikayan? Nga dunay panagtiayon nga wa nagyoy kasulbaran ang ilang relasyon. Mutuo ka ba ni ana retailer? Yes, sir. Oh. Mapod. Kaya ko doon na ko'y nailhan nga para nako mas maayo pa sa tingali mag-divorce sila. Tungod kay una nagpakasa ang unang namatikdan nga nagpakasa ang bana. May iya ng kuladidang. Sa ato pa doon na siya ay extension. Duha na kapamilya ang iyang gialagaran. Ug niya ang asawa sad sa pagkasabot, nga nung di kamao man sab ko. Kay di naman say sa laktong nga pagkasulti, ang managtiayon medyo nagbuhat na og kasalanan. Unya kinsa may makaluluoy niini ang mga anak. Di ba? Ang dako kayo og inyong problema nga ato bangon mao intaw ang atong mga kabataan. Maayo lagi og parehas na ng uban nga mga nagbintinar og inyong tagurha ka chicks dunay daghang pundo. Pero kanang igo-igo lang intawon nga gani kaingon pa maoy rason nga nakapangilad kayo sa ilang sitwasyon kay bisan sa kalisod nagbuhat pa gyud og laing problema. Ug unya kinsa may misapir ni ana ang nagpasakripisyo ni ana ang mga kabataan, no? Ang ilang mga anak. So manghinaot ko nga kita Hitler akong atong iampo nga unta hinay-hinay ba kay maimplementar na magitingali ni kay nilusot naman lagi ni na may balaod ang kuwang na lang tingani ana ang kanang gitawag na kanabang implementing rules and regulation unsaon pag-implementar ni ana step by step, no? O unya unsay mahitabo sa mga kabataan unya maayo unta og atol ni anang inunta implementasyon sa divorce law ipagawa sa unta ug unsa ba intaoy indong tabahitabo sa kasakaugmaon unsa bay lakang
nga mga himuon sa atong kagamahanan aron kaputian ang interest o ang welfare sa atong mga kabataan. Ikaw Hitler, wa ka na ba ikadugang? Bitaw sir, para na ako lang idea, no? Ang epekto man gud niya na kung mapasa na siya nga balaod, ang epekto niya na ano mga daghan magbuhat nga bawal pa na siya. How much more kung mapasa na nga balaod, so daghan na kayo pamilya nga possible nga mo take advantage ni ana nga kana siyang nga balaod, so mas daghan na pamilya ang mabungkag hinuon. Para lang sa ako, ang himuon ta na balaod, ang pagprotektar jud unta sa pamilya, dili ang pagbuwag noon. So para lang na nako, ako lang na idea sir. Ang effect man gud na. Ato lang sa gipabati ang atong Correct, ideya. Isip Pilipino samtang Yes, isip sir. Katoliko. Okay. Mao nga manghinaot lang ta. Anaan naman na sa matawag nato nga bisan gani ang usa sa mga dako si Senate President Escudero miingon man nga dili Dili pa pa. kaya sa mga mahirap. Correct, Sa ato correct. pa maura gihapoy magkapahibos katong mga may kwarta partner. Ang mga Maupod. pobre magsige lang Steady lang gihapon. una. Ha? Steady lang una. Oo. Steady lang usa. Nahala, wa naman tay panahon Hitler no. Pila na lang ka minuto diyang imo? Napatay 2 minutes lang sir. 3 minutes. Oo. Nahala, kining ugma atong soyan paghisgot kay ambot ikaw nasayod ka na ba og pila na ka Senate President ang miagi sa Pilipinas? Wala. Iba tingali sa Wala pa po. Mas mayo na may isgutan. O niya, ato ugma hisuyan paghisgot Hitler kay si Attorney Joseph Jimenez sa iyang What Matters Most nga kolum sa Priman naghisgot nga sukad sa panahon ni Manuel Quezon hangtod na kang Chis Escudero ang bag-o karon nga Senate President doon na 25 ka Senate President sa Pilipinas nga miagi. Ha? 25 na. 25 na ka Senate President sa Pilipinas ang miagi. Ug unya mahibaw-an sa mo niya nato ugma. Ug niining mga naglingkod nga Senate President nga 25 ka buok. Pila ang napresidente gyud sa Pilipinas. Ato samtang hisgutan gihapon dinhi ning atong tulumanon partner. No? Okay, mas So, hangtod ugma sa sabantak na ni mao gyapong istasyon. Ining inyong higala Chuchibipito uban sa akong partner si Hitler og sa among station nasagan sa among station manager si Doren Winky Pipito og ni Engineer Buyet sa magpasalamat mi nga inyong may giubanan og pasaylo ang kagahapon lagi na absent mi kay Hastilan. Munay giingon nga hinaot nga tagaan may konsiderasyon. Kini lagi may edad na. Parihas na yun. Ang lawas sa tao, murata, adi ko tingali parihas, kay lain mga makina. Pero parihas lang og sistema. Magkadugay ang makina, madaghanag lang luag ang mga tuwerka. Kami sabi taong, kami sa Rone, ang nangluag namo ang among mga tuhod. Okay. So, okay, sa nga uban ni Rone, moingon ako nga salamat o ginaot nga magkuyog yapon ta ugma. Hinaot nga si Batala mga uban kanato kanunay. Good morning. Yes, may buntag Sir Chuchi. Ug may buntag na sa mga kalungsuran na. So magpasalamat na sa mika ninyo. Bisang jutay lang una ang nag-like karon no kang Ma'am Aprida Guti, kang Mark Louie Wapper, kang De La Rosa Itangcha, ug kang Analihaka. Og amo tay tuod ipahibaw nga aduna kitay bag-ong website ang www.onschannel.com. So paliw sa pagpalo og sa ato new nga Facebook page ang Once Channel, paliw sa pagpalo o pag-share. Daghan kayong salamat mga kalungsuranon og mayong buntag.
Hitler, mas mayo tingaling ibalik-balik na nimo, no? Yes, sir. Aron nga mapamilyar ang atong mga tigpaminaw, no? Okay, sir. Okay. So kay hangtod ugma sa magtagna ni mao gyapong istasyon. Kining inyong higala Chuchi Pipito uban lagi ni Hitler sa among station manager si Doreen Winky Pipito ni Engineer Buyet. Salamat kayo sa inyong pag-uban kanamo ug hinaot nga si Batala kanunay magproteher kanato. Salamat ug maayong buntag.